Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Zukhruful Quran channel. Para number 6, Suratul Maida, रकू नंबर 6 शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू व इन कुंतुम मर्ज़ा अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.
वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम उलाइका अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म कौमुन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम फकफ्फ ऐदियहुम अन्कुम वत्तकुल्लाह वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अपना सबक यहाँ पे मुकम्मल करते हैं। कल इंशाअल्लाह पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 7 शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।